অর মহারাজা ন পজা হরদিহনি রহরকা মুদ্দাকক প্রার্থীঙ্গু মানে বরংনি পজামা হরনাই এলাকায় অনেক প্রবলেম দङ নরং অর যখন হাইওয়ে অম লামা চেংফুরু অনেক বরফ নক সবাইজা কাপুরু জাগারিনা মুসুংয়া मा रोखा जे रेट मानना मुसुंमा रेट इंग्लिया आं आफुरबो अनेक केस दिल मा खाइगाय आमतै जरारगो एलाकाओ जितिजाक जनप्रतिनिधिनि कायसा भूमिका दंना नांगोन एकजन एमएलए मंत्री आ बरक आफुरु डीएम बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय कक सालायै जागानि रेट न गोबांखाय रेनानि आचाय तकमुं किन्तु रिप्रेजेंटेटिव नि साम आं जदिव रिप्रेजेंटेटिव यानो बाइजाल एलाकान बरग रमबैखा थां जे अर रेट खूब कमङै दं आंनि एक्सपीरियंस कक साव बरक बाहायखाय जागानि रेट थिकखाय आंगाफुर नायखाय लास्ट बेचा केनां मानि जे रेट आ एलाकाओ आ रेट न बरग बाइजालाम चायो जागानि बेचा केना नायनि मानि 1987 सालो तिप्रासा खरकसा तेगहता तिप्रासा न फालमानी रेट जिनिस दं 87 साल बसालो 2021 आफुर हाय 2021 बाय 87 साल गाय प्राय 24 बछर आगेनि रेट से तिप्रासा रक मानने आं डीएम न थां साइगा ठीक আছে तांग इनिन कुन पावर देतो बसावानी पावर करी आं डीएम न सागानिन पावर करी इंगाय आगरतला शहर हইতে आगरतला एयरपोर्ट कय किलोमीटर न नरक 67 कोटी टाका क्षतिपूरण मारिखा वानसारक नाय आबोखा बर रेट बायदि एकई राज्यओ कायसा जागाव खाय नों 50,000 रिनाय आर अ राज्य बिसिङाव न ते कायसा जागा खाय नों 1 कोटी रिनाय बबनी बर नरक बेस खाय कुनुमालियाबो आं सागा नायदे त्रिपुरा विधानसभा अंबो 5 बছর एमएलए फाइजाक जागा एक्वायर खायनानि कुनो आइन कुनो लेजिस्लेशन ताबुबो करि खयचे आबोनि बागिनो डीएम नि पावर दं नों ठीक खाय मानो आंगाफोर साका जे त्रिपुराओ आगरतला न अमथाय रम्बै आरो जा जागा रेट दंगनि आबोनी अंतत 50% रेट फानो ग्रामगंजबो नरक मारिनाय नारो किन्तु भालो रां मांखाबर परवर्ती समय आं एडीसी जिदिवै यांपि थांलाय सुखायब्रु बेहालाबारि बसकांनि आरो सुतियान बागे थागलायखाय कगलायखाय बाहाय मानखावर खूब रेट काहामालियाय बेनि बाबे अनेक बरकनि नगरक सबायका चिन बरकनि प्रचारक करि पर्चा तंना नांनाय आमतिबो कक करि एकजन बरक जदि 20 बছর 25 बছর पर्चा सारा तंगबो खास जागाओ तंगबो बिनि अधिकार दं बिनि अधिकार किन्तु आ अधिकार रंनो जनप्रतिनिधि रक हिसाबै जनगणनि बागै ठीक ठीक ख्लायजा गय बिनि बागैनो मानि कक सामाया जनप्रतिनिधि रंनो जों बाछायखाय जनप्रतिनिधि माखाय नों माइनो हरो सुवाग नों तंनाय खरकसानो नों एमएलए खाय हकाय बो निनि बारा कक बो थां साइ मांलाक लाया द नों मैसे सादिबु न खामताम तंनाय बोले निन बारा ताम कक साइनि बारो थाङि सारा दुनियाव न चिनि तिप्रारक थांना हकाय जों बाछायखाय बरंनो मारो हम जेमन अनंत बाबुनो नरक एमडीसी नामका ठीक न बो एमए पास पीएचडी होल्डार बरग आंबिन बसकां साव किन्तु बिनि जे राजनैतिक अभिज्ञता संग्रामनि जे अभिज्ञता पश्चिम थाना दे ना पूर्व थाना ओ हाबैयावबो असिनो सागाबलेनो ताबुनां अरनो पुलिस स्टेशनर लासकै सफ्रागान सागाबलेबो आ सत साहस दङ बिनि लड़ाई खायनो ना साहस दङ आमाबो कायसा नेतानि क्वालिटी ताकलाय बुबाग्रा
Thamsani kognono saka sini Thamsa bong khai Thamsang laimang agi ancholik dolrok 20টা সুপুঙ্গি শীত রিমাই আং সাউনর গড় যারা তংনাই রম ইউজের শীত এখানকার 14টা 18টা 11টা বই বুঝা খাই তাকলাই ত্রিপুরাও ইতিহাস সংখ্যা যে একটা আঞ্চলিক দল 42টা ক্যান্ডিডেট দেখাবো কম করে 42 এবং তাবু ত্রিপুরাও মুখে মুখে বরংনি আলোচনা টিপ্রামথা একানো তাকলাই সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ খাই 32, 33, 34 বিশিঙ্গ সিট তংনাই একা সরকার গঠন খাইনি আবো কম করে মনে বড় প্রমাণ নুখনা অমিত শাহ আর খরাং বাইথামাই খাই অমিত শাহ ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোয়ায় ব ফাইকা ফাই মাঠো বরক নুগলিয়া যা বরক না তোমাস বরক নুগলিয়া 6 তারিখ বাই 7 তারিখ সালনি বাকি ব ফাইবানি প্রচারনি 3টা জায়গাও বরক নুগিয়াঙ্গই ব 6 তারিখ টিভিল থাকাই 7 তারিখ পুরা ক্যান্সেল করে দিবাই বসাগাত কুতুবখা বং বিজেপিনি নেতারনো আসকাই রাং রহকা আসকাই যত কিছু রহমা পরে তাঙ্গই তিনি বড় ফাইয়ান বরকলে তাং থানাইবা 2018 সালের সাকা প্রত্যেক বছর 50,000 বরক চাকরি মাননাই মামাং খাবা নঙ্গ কৃষ্ণপারান নাবলমো খরক বুসুক বরক চাকরি মানখা আনি আওয়ারলে আং চাকরি মামান খানায় কয় প্রত্যেক বছর 50,000 চাকরি 2.5 লাখ বেকার চাকরি মানখামো বরক চাকরির খবর রেগা যারা খাই চানাই রং বরক সাকা 200 টাকা পাইনিয়া 340 টাকা খাইনা বরণ মজুরি বাড়ি এবং কুনংলিয়া বরঞ্চ বিজেপি ফাইयै রেগানি সামুং তাংনাই রক হয়রা নিঙ্গো ফটো বু বরক নাম হুঙ্গ বাইসা বিবর বাইসা সারিক বাইসা খালি ফটুন বু বাইসা তাম ককবা আগিব তো রেগান সামুং বাইসা কংগ্রেস নি আমালো সিপিএম ওর সরকার তংফুরো আফুরব তো রেগান সামুং তাং খাই চাও বরক বিকো আছে ফটো বুইয়াবলে বুড়া বুড়ি চিংনি বাতা বরক কতালনো তো রিলিয়া 1,34,000 বুড়া বুড়ি চিংনি বাতা বাতিল খাই রিকা বরক বাতিল খাইয়ে বুইনি বুকুকনি মাইসাগৈ কিছু বুড়া বুড়ি চিহ্ন 2,000 গাই চ্যাংখা বুঙাই আবো বাতা বাড়ির ওয়াই যায় বরক বা দিন ফাইরে সাল ফাইরে বুড়া আঙু তাকলাই যারা 58 বছর খালিকাই 59 দিন নাই তে বিশিংনিকাই 60 দিন নাই ভব বার্ধক্য বাতা মান্না উপযুক্ত নাই বড় গাবরি আই বিনি বাগৈ আমসাইনি যত তাকুক সোনাং মাসাও বুবাগ্রানি সানমুং নাহারমুং কামো চিনি হা ও হাও চিনি শাসন মাং নাই চিনি শাসন নাকে जों थामसाखलाय बुट मार নাই जों सब जायगायावहाय केवल सीपीएम रेनाय केवल हमरा बांगाली बुट रेनाय চিনি বুট বাগা বাগিও চিনি শত্রুরক বুট যিনি থাকে চিনি বিরুদ্ধে আইন সানামবাই চিনি যে ত্রিপুরাও আইন সানামজাগো जों হামনানি তাও আইন তংমা রয় চিনি টিপ্রাসারক থাংনানি কোনো আইন করি খাইছে বলঙ্গ চিন বরক 300 বছর তঙ্গ আং এডিসিজি দিমান পরেনো মাকরাই হিনি নরক অমরপুরনি ঘটনা খেনা খেনা অমরপুরনি ওয়ানসারংনি বিখি তুবুইছে চিনি রিয়াং রক তঙ্গ আরো টিপ্রাসারক মাকরাইও আরো অক্ষিনো সারসনামনা পুঙ্গাই তংলাই যে মানো বা এলাকাও বরণ রখলাই তঙ্গা নং থান তাম কাগজ তং বরক সাগা চিন থানে কাগজ লেকরে ও মহারাজা দৈন্য মানিক নিয়ে আমলনি পিতল গলা কাইসা তঙ্গ আবো ফুনুকা বরক খাইছে হাই চিনি জায়গা জমিনি দলিল করি ফানো जों 300 বছর রম্বইর তঙ্গ রাজা দৈন্য মানিক নিয়ে আমলনি পিতলনি গলা কাইসা তঙ্গ তাং ফুনুবিকা বরক খাইছে তো পিতলনি গলা বাই তো প্রমাণই আবো বড় গুচ্ছে নাই जों थांगा आरो आइते आंदोलन खाइगा जों तंसा ओ माकरायो केबो खिनि फैक्ट्री खाइमिया सरकार उसुरुई मा थांगाबले आरो नो नेता दरकार है आबोनि बागिनो जों चंलायनो नांगौ बर
নরনাং সামান মুজো নরক আনো বুট দিদি নং গুরো খতিং লাগাই এলাকানি সমস্যা নরক আনো সাগাং কিসানাই রাজনৈতিকভাবে আজা খ্লাইনে আবাং গার্ড নেই বরং নিতাম সমস্যা ভাই কাইসা সমস্যা মানে আনি বসা লেখাপড়া খ্লাইকা চাকরি মায়া চাকরিনি সুযোগ খ্লাই দিদি ব্যবসা বাণিজ্য খাইনা বাকি লুন নংনি ব্যবস্থা অমনং নাই লাই जों एडिसे हाफांगो फाइमानि परे जों नुखा जिनि बेकार रक बैंक थांगा बुमुं सोंजागु तुम्हार बाबार नाम की कृष्णचरण तुम्हार दादुर नाम की बलेन्द्र तुम्हार दादुर बाबार नाम की जानी ना लुन हयतो ना हिंदी हजागो अमक अमक क खाइ बिनि बागै बुबाग्रा तै जों पालवान सुग्लाय हिंका तिप्रासा रंनो 10 लाख पर्यन्त গ্যারান্টি ছাড়া কোনো গ্যারান্টার করে তুমি লোন দেনান কপসন থাকে অলরেডি প্রত্যেকটা চিনি জোনাল অফিসও ব্যাংকনি ব্রাঞ্চ ফিয়ক জাগি দङ তাবু নির্বাচন পাইমা হলো বেকার লোন মানে 10 লাখ পর্যন্ত কোনো গ্যারান্টার সে নাংলা গাই সাবো খাইগাবা আবচন খাইগাই একদিকে বিজেপি তিপ্রাসার অন্য মাসায়া বথারনান বাগৈ এডিসিনো রাং রহজাই আর जों एडिसे हापांगो रां गरी फानो बैंक नगो सिरुई सोरखा बेकार न लोन देनान कक साइदो बुवा ग्रातेब सागानर खोना खोना जिचिनि जुबक रक हाते दफानो गार्ड देनान बागै चिनि सरकारनि सेंग्राक जों सोनामनान नांगौ बिनि बागै जों 6000 चिनि सिक्ला सिक्लि रंनो पुलिसनि चाकरि थांनाय जों घोषणा रेखाय और राज्य सरकार गठन खाइमांगाय 6000 चिनी पुलिस तिप्रासा तिप्राजुग्रक जों पुलिस जों माननाय एइबो जों नुखा 40000 चाकरि ताकबो चिनी बरक मानथाया बोरि जागिय जों जदि ताकलाय हाफांगो आसुक मानखाय स्पेशल ड्राइव रवै 40000 चिनी मानथाय चाकरि एक बছর बिसिङो जों बेकारनो रि पाइने 40000 चाकरि गाय 587टा विलेज कमिटिओ 10 টাকায় বাগবো 5700 20 টাকায় বাগ খায় 10000 অন্তত প্রত্যেকটা ভিলেজ 540 প্রায় 80 টান মতো 80 জন বড় কিন্তু চাকরি প্রত্যেক ভিলেজে যদি ক্লাই খায় মোটামুটি वापी कलम खा वामा हाय नंनाय जों आबर बागिनो ताकलाय वान सुगै आयां उयां ते कक वान सुगलायै तिप्रामो थारोनो नरक सापोर्ट खालायनायनि उचित এবং নক गानागिरि जारा ताबुगो जोंनो केबेंनि तंनाय रक बरनोबो जों मा बुजगनाय बर कयजन तंसिबा नायना थांगाय आईपीएफ टी खायनाय खरक बुसुक तंबा और आईपीएफ टीन के बुसारेखा बीजेपी का फाइ खुम्बुबार पद्मबुबार रुई ऑफिस तांग फाइका नगा वान सुक दे कम्युनिस्ट पार्टी बूथ बुसाखाय कम्युनिस्ट पार्टी से बूथ ऑफिस नानि नंतांगे आरो कांग्रेस निबा ऑफिस खाइबेनिबा आईपीएफ टी बुसाखा आईपीएफ टी नि खलाइदे बरे बीजेपी नि से खूब फियोगे आसुगै दं हाइते तार माने आईपीएफ टी नो एमन भाबे बरो मनखा जा आईपीएफ टी नि किसु कुसकरिखा अब बीजेपी सिं थांजोबाय एनसी देपरमा कथां तंफुरु बरक हम तंफुरुनो आईपीएफ टी दफान बागै मुंसा तुइमालि आइजे ताबक बरक पाइ थांगा बंगार बरक करिखा आईपीएफ टी नो बुट रुइ की बर मुंसा तुइमालि दिबा मानि आइ अमननो वान सुग्लाई नरक जतनो पाल आंद्रसो सिम्बल नरक बुट दिदि सना सिम्बल बरक फुनुका अनेक समय बरक रक सिम्बल सिनि लायांगो घटना तो गामते जे बर' थां बुदना कमांगो बरक आमरनो कामकै फोरोंलायदे आंगाबनो गोबां बिस्तारित व्याख्या खाया तबे जुबक रक बुथ ऑफिस न नंगमंखा लामा आइजाय खाइमामान जरा जागाबले मो बुफ्रु पास गाड़ी फाया कय आ बुटिंग मेशिन पेट सिन क्लांबाय किन्तु जों आबो कुनो दोलाव आ हाफ थांनो तैसा खुक्लाय मामा हाय मान जाय विशेष भावे लामा किनारनी बुथ ऑफिस जुबक रक
50-60 জন সব সময় নরক বদলা বদলি খাই মাই চালাই আরো রেডি মা তোমরা যে কোনো ধরনের বুথ দখল খাইনান ফাইকাই প্রতিরোধ মা খাইনে ও বলঙ্গ থাকব খাইমাংলা কিন্তু ম আই যাই খাইমা মানে অলামা প্লাস টেকাইসাংখা কেন্দ্রীয় বাহিনী যাওয়ার রহমানি আবু কিন্তু নন্ননা আনো গার্ড রেনাবাগি রহইয়া খুব সাবধান অনেক জায়গা আমি কক কাই দङ আং সাইনি আমি জানি আমি কমিশনের কাছে অনুরোধ করব কোনো জায়গায় আপ প্যারামিলিটারি ফোর্স রক কি প্রামথানি বিপক্ষে থাকলে আমি কক বড় কিন্তু পীর অর পীর রাগিয়া না বড় খাই আবনব আসাউই जों আসুকলাই দনা কক গিয়া চিনি সেংক্রাক চিনি YTF চিনি TWF মরংনি ফান বাইনো जों চিনি বুথ দখল কেবল খাইনা ফাইকাই আবনমা আসুনাই এবং নির্বাচনী দিনও आं एबानी एजेंट और तो प्राय 48 टाक लाई बाग लाइनाय जों अर्धेक बागी गुरी लाइनाय जिनि टीम रखबो गुरागुरी खाइनाय कंट्रोल रूम तंगनाय कंट्रोल रूम मो जानखाय जे कोनो विपद आपद आगगलाई फाइनान एकटा व्यवस्था जों अमर नरक ख्याल मानारनाय ते गैसानखा एकटानी आगे दिबर एकटानी आगे नरक बुट দি পাই একটানি পরে অনেক সময় মেশিন টুঙ্গি মেশিন নষ্ট খামতি কবরক পাই হয় একটানি আগে নরক চবানি সাল পালাই মা হাই 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি চবানি সাল হিসাবে পালাই দি পুঙ্গ মাইচাই जोंदि বড় চালাইনাই পুঙ্গর নরক থানি লাইন রমি বুট দুই 12টানি আগে তিপ্রাম থানো হাজার বুট বাই আগুনি তন্দে মং খানি এবং চিনি বিশ্বাস প্রায় 90% ভোট প্রচার চিনি আমচায় পাই দংখা তে সালনি সালতাম দংখ চিনি তারপরে রুট শো নাই মহাজনসভা নাই প্রায় পাইনানি পথে আমি একটা ব্যক্তি অ্যাসেসমেন্ট আংনুকা অন্তত 15,000 ভোট বাই চিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অর মেসেনি মানানো মানে একটা অ্যাসেসমেন্ট আছে ত্রিপুরাও বচিনি সরকার নাই আসারাম বাড়ি বচ্ছেন গিদি নাই আন্ধ্রস মারিও গোबां বুট বাই বুট দুই জন কপ্লাই খাইদি আ কবং নারাগিনা আং তে गोबां কক সালিয়া যতন হামবাই দিও আন কগরন মাথাকছিনে তিপ্রাম থাই ব্লক থং গোবাক রাই ব্লক